Yeah! Hi guys! Naglalaro po sila guys. Tatlo guys. Na... Lan! Paano mo ni? Diyaon kip si Bibi Mila, no? Palapit eh. Kamay lang, palapit. Hello, good morning. Hari sila ni Bibi Milan guys. Paano mo? Ano daw? Yeah! Dali lang. Lan, kaya mo lang lumpat? Patatalan. Taas daw lang, dali lang kasi. Hindi maglumpat. Talaga. Ate sa ate, pinsi sa ate, sa isay naman lan. Okay naman lan. Ayan guys. Ano? Good morning sa mga followers ni Baby na mag-exercise. Napanubuan na kasi daw siya kalumpat na. Dali No, yata. Dapat aboy mo ng stick mo ga. Ito ba? Good morning sa mga followers si Baby Milan. Ay guys, naglalaro po sila guys. Hello Sir George Ramirez. Hello Sir Vincent Batiga. Hello, good morning. Good morning kay Sir Senior Pianar. Hello po. Ito diri lang na. May po si Baby. Hello Sir Sunel Ratan. Paano po? Hindi daw na siya kalumpa. Yay! Hello good morning. Lan, stop diri lan. Taga-stop sa Tabato po kami, Sir Senior. Dali lan. Hello Sir Inay lang eh. Yay! Hello Sir Jonathan Cabalo. Hello, good morning. Haga pa siya naglalaro. Sila nila naman daw. Mag-exercise daw sila guys. Dali lang, inay na lang. Ako naman lan. Hello Sir Lopi Porla. Good morning. Ay kabalo siya nagampa sila aga pa. Good morning Sir Jonathan. Good morning po. Say naman. Say, ikaw naman daw, Say. Dali, Say. Say, dali. Lan, istog dali lan. Nang ano lang siya lang. Gamay lang lang. Dali, istog gamay. Taas mo sa rin natin. Say lan. Good morning, ma'am. Ay, sa Max Lansim Tailo po. Good morning. Hello, ma'am. Gilig-wili yan. Hello, ma'am. Salamat, ma'am Lansinta. Good morning. Good morning po sa mga followers ni Baby Milan. Hello, update ko lang pala guys yung sa ano guys hanggang ngayon po guys hinihintay po namin yung tawag po ng doktor guys sa Manila kasi pinaistadihan pa po nila yung operation po para kay Baby Milan sa nagtatanong na magtawag agad sila ni Doc kung okay na po yung para kay Baby Milan po guys. Salamat. 1, 2, 3. Si Vinci naman na. Ay, hello ma'am Lasinta. Opo ma'am, taga ano kami ma'am, Barriotris ba nga po kami ma'am, pero diri po kami sa sakop sa Santo Niño po ma'am. Super, di ka na princess na now. Satisay naman lang. Satisay kayo. Ito naman. Satisay naman lang? Ikaw naman lang, dali lang. Daugan mo lang na. Takalaan. Sige, be. Sige na lang, be. 1, 2, 3. Ako na, ilan mo. Alam mo? Ay, sige niyo. Ako naman ah. Ay, lumpat
lumpat. Okay. Sige na, dili ka na. Okay po, Ma'am Lacinta. Ito mo, ganang ido ni Basi mabungguan ni Milan kang ano. Sige. Sige, ugala na. Hello po. Ay, good morning kay Ma'am. Ako malungkot. Hello, Ma'am. Okay lang po siya, Ma'am. Yeah. Sige na lang. Inay lang. Yay. Daog ka. Pero di ka lang. Kaya nakatapa ka. Ay ba, wala ka sa pakla. Dali lang. Istog lang, no? Para ano, dali. Istog di. Ay, sige ba? Sige ka, malimlan. Ako ito. Ako naman. Good morning, Ma'am Risa Flores. Hello, Ma'am. Good morning. Na sila. Ay, nailalan lang. Anak guys, sa kabala sila nilan. Magtintin, bigka. Ayun na. Ang dali. Lumpat. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Balik naman ulan. 8, Yay! Wow! Kaya ati sa-isay naman, dali. Sige ka na naman. Kaglab ka ati sa-isay, dali. Sa ati sa-isay naman daw, dali. Sige na. Ay, baka may piso, 2, 3. Dali. Sa ati sa-isay naman na, no? 1, 2, 3, 4. Yay! Ako naman tayo, dito tayo. Anak ko lang. Lantok ako lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik naman. 10, 9, 10. Huwag niyo sali sa atin yung right, ha? Sali ka daw, Rex. Sali man daw. Ni Bibi Milan, Rex. Ito sa atin na right ka naman. Dali na ka mo, dali. Sino naman mo naman? Lumpat lang, dali na lang. Ako na lumpat. Salamat po, Sir Junior. Hello, Sir Randy Castro. Good morning. Sir Johnny Elias. Hello po. Good morning po sa followers si Bibi Milan. Walang sawa po sa pagsuporta kay Bibi Milan. Maraming salamat po. Siya lang kay Kabalo na siya. Sunod. 1, 2, 3, go. 1, 2. Dali. Hello kay Sir Arlene Roberto. Hello po. Balik na naman yan. Balik. Sa-isa niya. Oy, Kabalo. Kamu naman, guys. Love daw siya, Kati Raika. Opad ka lang. Opad na siya natin ni Raika, Francisco ka daw. Opad naman ka mo, ha? Opad naman to, guys. 1, 2, 3, go. 1, Hinay na nga na. 3, 4, 5, 6. Oh, syempre. Wala. Hindi sa naman nala kami naman. Hello, Sir Kid. Hello po kay Normita Agbang. Hello, ma'am. Good morning. 5, 6, 7, 8. Kami naman eh. Ate Saysay, wala ka. Okay pa si Ate Saysay. Ay, kung naman ka mo, ha? Pwede naman nila ka? Sige na. 1, 2, 3, go. Sapakan mo. May dakian mo. Salamat, Sir Hon Zamora. Yusuf Halka. Hello, Sir Hon Halka. Good morning, sir. Thank you so much. Uy! Inay lang! Sinila ka na.
Hello, Ma'am Ella Montera. Hello, Ma'am. Good morning. Thank you po. Hello, Ma'am Edith Marquez. Hello, Ma'am. Good morning. Hello, Ma'am Jennifer Factor. Hello po. Good morning. Oh, God bless din po, Ma'am. Yay! Ito naman, love. Laban naman to. May nag-update na kasi. 1, 2, May nag-update 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6. 7. Yay! Oh, si Ate Saysay naman. Good morning, Sir Army Magtalapa. Hello, sir. Good morning. Oh, inay lang. 1, 2, 3. Hello kay Ate Victoria. Hello, Ate. Good morning. Good morning da sa inyo, Ate. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Good morning, Ma'am Arlene Abistano. 7, Hello. 8, 9. Oh, inay lang na naman. Di ka mano ni ate mo sa isa, oh. Sige, oh. Kapit eh, baro. Oh, kualan. Ay, nagdaan na. Sabi ko ni Sia. Ito yung nareko. Reko. Aray, ay ko tayo. Saan naman tayo? Ay, kapit naman ko. Kaya Milan ako, Milan. Amolan, pwede ka lang. Oh, si Lanlan naman, ah. Ano naman? Sinopod mo. Ah, si Ate Ray, kaupod mo. Inay lang, ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, malayan. 8, 9, 10, 11. Balik naman, dali. Balik naman. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 7, 8, 9, 10. Oh. Ha? Pabigyan kong nakalakad naman. Naglakad siya? Pero pagbaga pa. Nung napaklapak naman nila. 1, 2, 3, 7, 9. Ito pumahaw na lang ila. Wala na sebe, nag-aim na sila, pero magkasunod sila sa tao, ang maulan. Sige na lang. 1, 2. Kapoy ka na di po ko. Anay ka mo story. Anay ka mo dira. Sorry naman pala. Dali, story. Anay ka mo. Ha? Tindog ko. Ay nyo to bangko na si Milan sa ano, friends, tong gamay niya bangko, friends. Once upon a time, Ma. bata, ang pangalan niya Mila. Ma. Nagahampang siya sa rainbow. Atong pink si Madina to man. Ato dito, buros ano? Dapat nag-story, hindi. Oo. Amo ka sa story, book the ring. Kami kayo yun, kung nagba na nakita Dito daw sa bomba ni. Sa may bomba daw. wala na rin. Sige na. Wala na. O, aran.